Sambisi TV gatabat pusilane wotuwende na wende mananeren le kontra mdotalata tinandika talat kibaisumbe antasya lat pakda edi kibaya ne Burkina Faso parti ninge suzanda nama sia kunga parti sakre MPP suntalla seka ni kibay kitba ya sunke nep sinya ke tingana barok ma Christian Kabore tabza tingana manon la jib soba pipi rasam kobra zugu la komba taraso tuma suntum porombenle son passe be parti watar soba simo kompole li koyap taraso ne gudu ga sombe misen ninga sandika na kindi butoto lendemsi sene kalunga ban kasite serva son sakde BPC la baccalauréat et pamda 29 seka son wantisa abson compté. Avril le kiuras ma yob sulura on winig rasam kwabra arok kabore silibrandi tebi bisobnama rasam kwabra tontenga nabsin singeti wawo nweni sifagili ibsindike geboti nyakam yamna ba wakato ya woto ne le mouvement du peuple pour le progrès wa tawl soba wininga absindatin yivenra ab winiga miti tontenga tol soba nyaka ministère tol zalle ti jete burkimbi wona le bran wum tabi yelle bum sek pierbo sinkede ni tontenga sampi worde yenni sibarunda ya woto ne la simo kompor winiga la winiga meti ba sécurité wa enquête ya to ne da ba ne bara hankitin betenga go ne ma modo da me ti bumbam fa julwe bam fa na pam yidi wuri ya renda la ton hom perba per go ne ma wa am per soda sa nebni sam bebe tere wa zuga ne VDP da ma aban ketin man tumni ngawa ya na song neba ton kelembe pore ketin bon go ne ma ta kelle zinde pore kelle songobne tum tero kelle songobne tuma moyeramba parti ninga sinzara na marunda wa kelle mun gab songorgo nera sikeni na kinda ni sifagi libsindike BPC wala baka wenwa asimo kompor kelle me ambole nimbuyi de fagili tuptum pakre sina yilenti Burkina Faso koronga na kendre to keng tawre data mbate ebange te ton be nama la ton payit nama pore gone ma ton be pore on tuhude mini damba pore président wa pore premier ministre pore hanna yile te alcool li safa handike ne zama ton pampidisu seka ni kibe kitbe suka MPP wato dam kelongoma bumninga suwa kite tibrik sibara antase MPP wata biskerba irkelin kelgasimo kompawle sur le rapport mikamete élection han lowa ton tabita kere on tumtinare la tumtinara ba zakon afo antaro kamba top tum tinare Siberon bébé to bonté sanction ya renda la ton bureau politique en désigné ngese nora yibo angese anyak sibore on dorlot 15 jours en kelen di 15 men yi parti wa pourwa top toma tremente parti wa lui mouvement du peuple pour le progrès auquel la main empiré Burkina Faso vese de basam mande nidik pang buto tole nambo team si kene we wa ba wenge parti ninga sinzada na marunda winiga me tira samson wate abna mana tikis kasangap sambonde ti kongolewa onko kibai ti yidoto sna yelenti zulwe sombe ko bazingi parabala kum dibliwa Thomas Kaloro en passé goulra naton pam idigli ministre d'amnistie singeta ba tinkilim satala siertaba bamne pakanta se son dobne silfantre la salse sna élément tarasco zulu coins naton pam idigli tilite la tonre en seke yasen sawro zinde be apuitane do bum ninga zindi tikiskong porma Certa kanga nungo nera tum no ni singe top secteur rural la nzenkam pas nep songo de babu to ran aya pipi woto yum tuseyi la yum pisi la yemra la nan ton remet top zindi nlep taba nkisop sunna manra nebnis fan sun ton zindba
b na n kɩllame n gese ya bõe ne bõe la b na n maane n tõog tɩ sõngr buud toor-toore tõog n zĩndi sãn n nem-buiidã sẽn tog n yɩɩd taaba sẽn be b tẽn-bõon sõwã rẽ fãa yaa sẽn na kɩt tɩ nem-buiidã tõog n yɩdg n yɩ nongã pɔga la b leb n paam rɩɩbo la tʋʋm buud toor-toore n tõog n tʋme wa pagbã ne kom-biisã a Salifoued raoogo yaa minisr ninga sẽn get t'a kooba yelle d waame n na n sõs ne tõnd sõngdba parce que tõnd ninga tigri tɩ tigrã kɩtde tɩ wakat fãa bɩ d zĩnd sõs ne taaba n ges ya bõe tʋʋm la d na n maane wa yʋʋma nus n wata donc yaa rẽet la zaabra la tõnd sẽn wa n seg taaba zaabrã yẽ sẽn na kɩtɛ tɩ d bãng taaba tɩ d sagl taaba tɩ d bãng ges ya bõe la tõnd toa n sigle tɩ tall yõodo ne wa koorba wa wʋndba fãa Burkina ka la rũnnã wã tõnd boondame tɩ b yet tɩ beooko yãmb yãame tɩ tõnd la sigla beooko tʋʋmdɛ tɩ boond tɩ pɛnɛsɛɛrã yaa bõe rat n yeelame tɩ yaa yʋʋma nu wa kooba le gʋʋlga la weoogã zãaba tʋʋma d na n gese d na n dɩka la wãn tʋʋm bal-balɛ ne tõnd ne taaba zems taaba n lebg le gom ne sõngdbã tɩ d naag taaba n ges d na n maana wãnto tɩ wa moond rɩla la sẽn be Burkina ka wã tɩ sõngd sã n na n kẽ bɩ sõngrã tall yõodo a leb n na n kɩtame tɩ wa gos neerã sẽn dɩk sardo n na n tõog n yãag nem-buiidã bũmb ne pak n taasã tõog n kɩll n ges zĩ-kãngã tɩ yãarã a paam pãnga la a leb n yɩ sõmbo d kell n kelga Salifoued raoogo yãmb le yãame tɩ Burkina ka gouvernement wã ra rɩka sõngre n yet yʋʋmd fãa b na n sõnga neb nins sẽn pa tara nug n pa tat poorẽ wã rata yɩɩb rɩɩb sẽn pa sikr rãmba donc yẽ fãa a ratame tɩ tõnd yã sõngdbã tɩ b yãk ligdi n kõ tõndo tɩ d paasɛ n da wa kiwo namba ning wa boutique sonages namba ne bũmba fãa donc yẽ fãa yaa yẽ la tõnd wa n na n sõsa yãmb le yãame tɩ b lebg n digrame tɩ boond tɩ fond de développement agricole tɩ yaa ligdm n da rat n ning bãng agricole la sẽn na yɩ tɩ ka kaood wa gʋʋndo led n tʋmd we wa tʋʋm wo t'a soaba wa ta de sõngr beene ligd beene wa sama n paam n tʋm donc yẽ wã fãa tõnd zĩnka n na n sõsa d na n ges n na n maana wãnto tɩ sõngdbã fãa wa rɩk ligdã ning kees-kãngã pʋgẽ tɩ d na n tʋm o pipi sɛg taaba yʋʋm tusã yɩ la yʋʋm pisi la a yembrã a tɩgsa minisr dãmb ninsi sẽn get b weoogã yelle kooba yelle n zẽk n paas nen-gʋʋlgã yelle Burkina Faso nam rabo ya tika la yum tuse ila pisila nasa nene ta bizulo si sombe galon timsa yidigli en passé ni buida voyim la na ton pa mais argan son sombe ton pa mais yidigli sinke nende ministre ninga singeta galon timsa en passé zarsa yelle tala tigisiga absent zinigi sun ninga sna manata rasro en compter sur son tintukti le coincé ton pa mais yidigli la ya mangsora paka kulimse me ki wala smpiga la yopwe la smanu tonle dele a halme o kiwla sun pisla yibu la na wate para kulimse il pamda venom tisga sinya soba ne Burkina Faso ministre ninga singeta galon temsa la zarsa yelle sen benwende Stanislas Sankara sangom ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de la ville ne ba wusur ba ne lotissement la ba ne non lotir lamba ya le nyimti tumna akalien balier la lun kangal sangese sangum tenganga gwama gurga ya wusoro wakat le ninga ne ba nka wu la kamio la ton tarsame dia ton ndo wicked menga minig nimbuide ton tumna e bumle ninga sankarenda gouverneur président Rochmal Christian Kabore politique ya un campagne ton pam ruga yam mi sangom tengonga gwama ton dorome mik tenga ton yabram dorome mik tenga ton nan lorum ba tenga la ton san dik tenga un passum pui un cause ton kamane di yaransa bio kamma bam no yi bon ya renda ti ton me comptable yam sanzin nan wers ton nan bawa sore ton nan wini nimbuida to bang ti gouverneur tumna ba nan werne de ba nan zamne de ton tuma ya ton na tonre ti ton tengong apa yala ko don passe ne
ton ndo mi tenga bum le ninga ni mbui de olum pa dan ya tile ti ton ba politique le ninga toya ni kam fa so yino den kam fa wa toin pam lo gara la toin pam ya olum gara zingi ya rien wa ni ton ga ni ton datin zin ni ki ba ki to ba fa kepi ti sam pam bon ti plan de communication wakat kan ton mi me gwa ma ton nan gom toto ni nebni sin kien de ni tengongo to ma wenga via promoteur immobilier via kakwada ftala zinsi ni kam fa sun yino governeur sunora ya nimbui de sunora Burkina Faso sinkene so menga tiktienre sumbonde ti 11 décembre bangiti ya jial so wala na kidma yumtusi la pisi la yemla sinkene ndeme Burkina Faso dumno ninga singeta liema sumbonde ti lona bewa yisa ligri sin yide CFA ligri million kobosnasi ne tipton songe amme loto yi so mbende le sinkende ne so menga tigi atinre bangiti pamda venam sinkene nde le ne aberenzi zambelongo ya nuktik la luna be oram ton ronte mane nenem ni sinna nges Burkina Faso so me ngasan na yizinyara ame ba na itoto den abnuktika ya tabton ri me loto yi couleve au polvin hawa la ne ganzulugu la scène luna be au directeur général William Tium fan au décembre tienre me beni submeta luna be o mekin raptoro ren sote bam kin raptoro anna yilon ton metenga apatin de banaza abam la luna be au directeur général l'on compte de 20 ton man nuktik ninge ya na yile programme de réalisation des infrastructures socio-économiques de bonne prise. L'on avait un financement d'obtenir en CSPS Rambayibu. CSPS Rambayibu, il y a province Rambayibu. Là, il y a 11 décembre. 11 décembre, il y a un petit ronda, il y a plateau central. Plateau central, mais province de Ganzourou, mais province de Kouroué, mais il y a province Rambayibu pour là, mais CSPS Rambayibu koni bide ya ligre ton yik minio ko nase la pisio pola nase la quarantine ya loto yi sintal ropus kateka la ne parabab sana ro hodini nga bimbordo la ne ro pubu to tori labsana la ga men wotonla deli ya Burkina Faso so men ngatin ringa la lona be oram hankin heptora SNS wiligi ton tagadamti 11 décembre ya ton singa man tum ninge 11 décembre na wa man région pour un lona be ningde nugu nation e tinimbuide de me bange te a lona be me tumda nimbuide nyinge aren so ti ton yake province Rambayibe na ngehe la fi wa yella tagadam ti abumbu intention ti nimbui de me nimbana ko lo ko la sene abule zongo nukuti kaboto na ya hanwili de bam pakantari nengo nera la ti abam me hento kin saptoro Burkina Faso anaton ron yidiga wenge Sangom na Burkina Faso yin kansa ne mai lengani suka sinke ne mai lengani absan singin be yila point ya yum na mana pisi absan gilimi Burkina Faso e visa na se anton man lim hanne ba zaman zense la sinke ne yum pisi wa tigli na ton pam kidongo bien kayam na ki vous so point anton re ankitam lenda de lim labmania me wiki la sampiga la no sibla sonore ya woro na kansa no on problème ni si no Burkina Faso di yin kansa lema et pam venam ne amivaliance zin be badari ya se tourner les maps bonde ci conseil live as publicino la mayilenga ni yakya nankilme abiyum pisi woto ne sembere mapoa nyawa ya tumdere mdem poka sinyake namuni ga zaman be pusoko nemni se fangi lisi nyongo bamde mala nya bamba yum pisiwa le mapoa le mdem na mikenen kenga tolo wini yiti tum kanga ya bumbu bam sendato en le ba ngwen sin jespo no wa tum ni se fangi bab sentuma labtarse able mena ken tolo wenge able le wuni ga mbala tium pisiwa bam sembere mapoa na ya bumsi ya le min lemra tibna na mana me ti wuto Burkina Faso le mena ken tolo wenge. En tout cas, ha sirwa ya asingra la woto nankase voilà dati yelamti comment on dit ça mam carrière na ketin chenna me voilà parce que asingra la woto voilà dati yelamti mnaka signé
voilà zabra nem ni sun komam nu poxa zabra dati yelamti ketatori voilà donc on pousse la barca voilà wena gubam avion pisi wetili ya woto wa pama Burkina Faso politique to dam yali ro mikta o dam le passé tout mabuto to ta o dam la Burkina Faso le mdem pour sa l'armental sous la mizinde zinga pour la kele munik dab sinoro asera fin bans la idak basavi ya le mdem ba i no la no bala toni ne wusro sensirwa wa wore to yina ya ton biga ton na ta ba yi wa songa wore wenam yel wenam barka ayum pisiwa et puis wenam sengara ta mosmasanwa la haya sida za kwanga lema a katara to mengaye haya sida ya suno on komam bala ya mengmiti yum pisi kara hampisie ya wuso amailengani ya neda mbe musique apoko nkause agon wuso atala Burkina yuran chengi zar wuso ya yelo bonta ambassadrice de la musique burkinabé voilà donc et puis ya neda hambe sena zugu haya sida ami yila akwera no me aleka yati Maïlengani Singablema, Côte d'Ivoire sur le mois 1997 yuli inquiète pas mais World pour Kasanga Sinkeli Mawenga 1998 yuli yunda yelo pour les FC Kamna Olikin Tontenga Burkina Faso Kani and Nike to Nablema and kita meta man yirigre buto to le Nasa Temse Amaïlengani Nduna Tala album d'Amba Yuri La Tabo La Bonti Solo. Are diliane mai lengani yum pisi wa lim tigri la nampos taba la le kontaba seka wakata swate twiti vizugu tikibai sambe bilike en l'état sien sunankile na wendo son kondo amina